हिमालयर एक उच्च शिखर रे बहु वर्ष धरी जणे वृद्ध एकाकी जीवन जापन करुथिले। एक सकाळे से पहाड़ मध्यरे चाली चाली जाउथिबा बेले तांको आगरे जणे सुंदरी युवती देखागला। सेही झियो पहाड़र धारे ठिया होई उपत्यका मध्यकु डेइबाकू प्रस्तुत हेउथिला। एहा देखि वृद्ध तांको हातकू जोररे धरी पछकू टाणी आनिले। रागी जाई झियोटी कहिला, तुमे मोते काहीकी अटकाइल? तुमरो एते साहस? मो जीवन मु निजे देखिबी कही से आउ थरे डेइबाकू दौड़िला। एथर वृद्ध तांकू आहुरी जोररे धरिले। झियोटी छुटिबाकू चेष्टा कले मध्य वृद्ध तांकू छाड़िले नाही। धीरे धीरे से पचारिले, तुमे कौन करुछ? मु कि तुमकू साहाज्य करि पारिबी? झियोटी कांदी कांदी कहिला, तुमे मोते साहाज्य करिब? मो स्मी हजि जाइछंती। घरे लोके मोते बाहर करि देइछंती। मोर रहिबाकू कौनसी जागा नाही। देखाशुना करिबाकू केही नाहंती। वृद्ध तांकू देखि तांको हाथ धरी कहिले, मो सांगरे आस। झियोटीकू किछि बुझा पड़िला नाही। से पचारिला, केउठी? वृद्ध तांकू पहाड़र रास्ता देई नेई गले। रास्तारे झियोटी अनेक थर पचारिला, आमे केउठी जाउछु कुह? किंतु वृद्ध कौनसी उत्तर देले नाही। किछि समय परे सेमाने एक घर पाखरे पहुंचिले। झियोटीकू भितरकू नेई दुआररे ताला लगाई देले। झियोटी भयभीत होई कहिला, तुमे कौन करुछ? काहीकि मोते भितरकू आनी दुआर बंद कल? से प्रश्न उपरे प्रश्न पचारिला। आउ थरे तांकू देखि ताला खोली वृद्ध बाहरकू गले ओ पुणी दुआररे ताला लगाई देले। आश्चर्य होई झियोटी दुआरकू ठक ठक करिबा आरंभ कला। काहीकि मोते बंदी कल? तुमे केउठी जाउछ? कही से चित्कार करी माटीरे बसी पड़िला। वृद्ध पहाड़ आड़कू चालीगले। एकाकी से सारा दिन कटाइला। अंधकार हेबा परे दुआर खोलिबार शब्द शुणी दौड़ी जाई वृद्धंकू देखि कहिला, काहीकि मोते एठाकू आनिल? ताला लगाई केउठी गल? वृद्ध तांकू आश्वासना देई कहिले, भय करिबार किछि नाही। एबेठारू एहाकू तुम घर भाब। आजिठारू तुमे मो सांगरे रहिपार। केउठी जिबाकू हेबो नाही। एहा कहुथिबा बेले तांको आखिरे एक झिलिक देखागला। से किछि एक कथा तांकू कहिबाकू चाहुथिले, किंतु झियोटी तांकू संदेह करी कहिला, मु एठारे केमिति रहिबी? तुमे काहीकि मोते एते स्नेहरे देखिबाकू चाहुछ? एहार उत्तररे वृद्ध कहिले, कहिबी, किंतु एबे नुहे, परे। झियोटी राजी हेला। एक खटिया देखाई से कहिले, एठारे सोई पड़। झियोटी सोई निद्रा गला। वृद्ध सोइले नाही। झियोटी विषय चिंता करी से मने मने कहिले, एते सुंदर ओ निरीहा झियोटी उपरे एते दुख केमिति आसिला? पाहान हेबा परे से तांको पाखकू जाई ठिया होई तांको मुहकू देखिले। झियोटी जागी आखि खोली सामनारे वृद्धंकू देखिला। से किछि न कही बाहरकू चालीगले। सारा दिन झियोटी घरे ही रहिला। रातिरे घरकू फेरिला बेले झियोटी रागी कहिला, सारा दिन मोते घरे बंद करी रखी चालीगल, किछि कुह नाही। से कहिले, गभीर हुओ नाही, मु एक काम सारिबाकू गिली। एही कथा शुणी झियोटी आश्चर्य होई कहिला, केउ कामरे गल? उत्तर न देई से केवल कहिले, सोई पड़। झियोटी शोइला, किंतु वृद्ध शोइले नाही। मझिरातिरे तांको मुहकू देखि किछि मंत्र पढ़ी विभूति छिंचिले। झियोटी जागी नड़िला बेले वृद्ध शोई पड़िले। से भाबिले, काली एही झियोकू मो सांगरे पहाड़ शिखरकू नेबी। मो इच्छा पूर्ण हेबो। तांकू जगाई कहिले, एठारे तुमकू विरक्त लागुछि ताई नुहे। मो सांगरे आस, तुमकू एक जागाकू नेबी। झियोटी किछि कहिबा आगरू तांको हाथ धरी पहाड़ आड़कू चालिले। एक जागा देखाई कहिले, तुमे एठारे सोई पड़, मु एबे आसुछि। झियोटी पचारिला, तुमे केउठी जाउछ? काहीकि मोते एठारे सोईबाकू कहुछ? से कहिले, तुमे थकी जाइछ, तेणु केउठी जाओ नाही। एठारे सोई पड़, हाथ गोड़ फंकारी रख। किछि अजणा लागिले मध्य
ଝିଅଟି କିଛି ନ କହି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି? ପଚାରିବାରୁ ସେ କଠୋର ଭାବେ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଦ କର। ଝିଅଟି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଲା। ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବିଭୂତି ଛିଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠି ଠିଆ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି କହିଲେ, ଝିଅଟି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଆଖି ଖୋଲିବି ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଝିଅଟିକୁ ପାହାଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଇ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ଝିଅଟି ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି କି? ସେ ପଚାରିଲା। କେହି କିଛି ନ କହିବାରୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାରିପାଖ ଦେଖିଲା। ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୋକା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭରସା କଲି? ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲା। ରାତି ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହି, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? ଝିଅଟି ପଚାରିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ଦିନ ଥିଲି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଥିଲ। ଏହା ଶେଷ ଦିନ, ଆମକୁ ଏକାଠି କାଟିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି କହିଲା, କାହିଁକି ଏହି ପାହାଡ଼ରେ କାଟିବାକୁ ହେବ? ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଏହା ଆମର ଶେଷ ରାତି। ଏଠାରେ କାଟିଲେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତୁମେ ମୋଠାରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛ? କହି ସେ କିଛି କଠୋର ଭାବେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲେ, ଏହି 1 ଦିନ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏହି ମାଟିରେ ଶୋଇପଡ଼, ତାପରେ ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝିବ। ଝିଅଟି ଭୟ ପାଇ ଶୋଇଲା। ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସେ ବିଭୂତି ଛିଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇ କହିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ଖୋଲ ନାହିଁ। ଝିଅଟି କହିଲା, 2 ଥର ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ସେ କହିଲେ, ଏଥର ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର। କହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ଝିଅଟିର ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। ପାହାଡ଼ରେ କେବଳ ସେ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ହେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? କହି ଆଖି ଉପରୁ ହାତ ହଟାଇ ଆଖି ଖୋଲି ପଛକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଖିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାମନାରେ ବୃଦ୍ଧ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତୁମେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଛି ଜାଣ? କହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧ କେଉଁଠି ଗଲେ? ତୁମେ କି ତାଙ୍କୁ ଜାଣ? ସେ କି ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଲେ? ସେ ପଚାରିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରି ସେ କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। କହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଝିଅଟି ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ହିଁ ଥିଲି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହିଁ ଥିଲ, ସେ କହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ କହିଲା, ତୁମକୁ କେମିତି ଜଣା? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ତୁମକୁ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ମୋ ଆଗରେ ଆସିଲା। ସେ ଅଜଣା ଥିଲା। ମୋତେ ବାହାଘର କରିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଛି। ସେ ରାଗିଯାଇ ମୋ ଉପରେ କିଛି ଛିଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୋ କଥା କହିବାରୁ ସେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। 3 ଦିନ ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ପୁଣି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇଯିବି। ସେ କହିଲେ, ଏବେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୋରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ ତାହା ଦେଖାଇଦେଲ। ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ଏବେ କୁହ, ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ କି? ଝିଅଟି କହିଲା, ହଁ, ଏହିପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା
ସେହି ଦମ୍ପତି ପୁଣି ଏକାଠି ହେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଏପରି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭେଟ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ମିସ୍ ନ କରି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ।